दर्यांत आसा मासो मोल करता पिसो म्हणजे सपना पळोवप योग्य न्हय अशेंच कितें म्हापशेकारांचें जाला। म्हापश्या उदरगत जातली म्हण म्हापशेकारांनी सपना लेगीत पळोवचें न्हय। कित्याक तर ह्या बेमौसम पावसान म्हापशेच्या आमदाराचो नियोजन शून्य विकास उक्ताडार हाडला। ह्याच नियोजन शून्य कामाच्यो देखी आतां हेर वाठारांतले मुखेली दिवपाक लागल्यात। पळयात म्हापशेच्या लोकांक पिडपी उदरगत दाखयता गोवा 365 चो कॅमेरो। हांगा गाडी पार्क करपाक मेळना, रस्त्याचेर गाडी पार्क करतात। आयज आमदार खंय आसा, आयज म्हापशेचे लोकप्रतिनिधी खंय आसा। फक्त हांगा हे बिल्डिंगेन जेन्ना तांकां हांव पळयता, एक गव्हर्मेंट बिल्डिंगेन जेन्ना एक मिनिस्टर येवपाचो आहा तेन्ना हांगा साफ सफाई चालू आसता, तेच्या उपरांत हांगा सगळी पाड घालतात ते। आतां कोणूच ना। आतां फाल्यां जर हांगा मिनिस्टर येवपाचो जाल्यार हांगा साफ सफाई करतले, कित्याक तांकां त्रास जावंक फावना। गरीब लोकांक त्रास जाल्ले उपकारता, ऑर्डिनरी आमी गोंयकार जे आहा तांकां त्रास जाल्ले उपकारता, पूण तांकां रेड कार्पेट घालतात, तांकां चलपाक जाय। तुमी रेड कार्पेटीचेर चलपाचे लायकीचेच ना। हे सरकारांचे मनीस जे आसा न्हू, रेड कार्पेट न्हू, हांगा कसलीच कार्पेट न्हू, हे ते लायकीचेच ना। प्रत्येक गोंयकारांनी विचार करपाक जाय। आमी उलयता कित्याक लागून येल्ले दिसा तेच येल्ले दिसा तेच चिखल जो पळयत न्हू हांगा, तर प्रत्येकान नजर मारा हांगा कितें चालू आसा ते। आनी म्हापशा शहरान जे कितें लोकांची खळयो मोडलेली आहा, रस्तो पिड्ड्यार जाल्लो आहा, तो एका सरकारूच एडमिनिस्ट्रेशन एक कंप्लीट। आनी आमी जे म्हणटात बीजेपीचे मनीस अंधभक्त जे आहा न्हू, हेंच्यांनी मातसो विचार करपाक जाय। खरोखरच आमी बीजेपीक मत मारता हे कित्याक लागून मारता, तर बीजेपीक जर मत मारता जाल्यार हे अशी अवस्था कित्याक लागून तुमी तांकां विचारा मरे। जर तुमी सरकार जर बीजेपीचो जर हाडला, जर आमदार निवडून बीजेपीचो जर हाडला, तर तेजे मुख्यमंत्री आयकना। तुमी म्हाका सांगात पळया, जे म्हापसा शहराची अवस्था अशी कित्याक लागून जाल्लेली आसा। जाणून बुजून चीफ मिनिस्टर हाका सपोर्ट करिना, कित्याक लागून सपोर्ट करिना, हेजेर प्रत्येक गोंयकारांनी विचार करपाक जाय। अचकीत पडिल्ल्या पावसान म्हापशेकारांचे हाल केले। पुराय रस्ते उदकापोंदाक गेल्ल्यान लोकांच्यो बऱ्यो सर्कसी पळोवपाक मेळ्ळ्यो। म्हापसा मामलेदारा कुशीक आशिल्ली राखणे वणत कोसळ्ळी, तशेंच मामलेदार कार्यालया भायर आशिल्ल्या दुकानांनी उदक रिगले, गटराच्यो फातरी मोडून पडल्या। बेमौसम पावसान म्हापशेची ही अवतिकाय केल्या। अजून मेरेन पावस पडपाचो उरला, तेन्ना कितें? म्हापशेचो आमदार आसा खंय? म्हापशेकारांक खरेंच पोसके घेतला? कर फारीक करून लेगीत अशें म्हापशेकारांचेर जावपी अन्याय सोंपतलो केन्ना? तिडकल्ल्या म्हापशेकारांनी प्रस्नांचो पावस केला। आयज आमी आसा मामलेदार ऑफिस म्हापशा। तुमी पळोवंक शकता की हांगा उदीक भरलेले आनी ही जी कंपाउंड आसा तो पडलेलो आसा, तो मोडून पडलेलो आसा। आनी जी आमची मामलेदार ऑफिस आहा पळय म्हापशा, थंय सगळी ऑफिसां आसात आनी जी गव्हर्मेंटाची ऑफिस आसा, बार्देसकार येतात, आमचे सगळे गोंयकार येतात हांगा कामां करपा खातीर। तर पळोवंक गेले जाल्यार हांगा सगळे उदीक भरून सगळे जी आमची ही दीन दयाळ योजनाची जे गाड्या आसा त्यांच्या शॉपांनी उदीक गेल्लेले आसा। तशेंच आमी रावंड मारले भितर म्हापसा बाजारांत पळयता जाल्यार भाजी मार्केटाचो एक स्लॅब पडलेलो आसा। 10 वर्सांय जावंक ना ताका तो स्लॅब पडलेलो आसा। दुसरी गजाल जी फातरी आसा, ती फातरी मोडून पडलेली आसा, ती आतां सारकी करतात तेंच्यांनी। हे पयलीं नगरपालिकेन 1 म्हयने पयलीं हे काम करून घेवंक जाय आसलेले। नगरपालिका केन्ना काम करता, जेन्ना पावस स्टार्ट जाता पळय तेन्ना करता। कित्याक लागून हे म्हाका खबर ना, करूं येता तेंच्यान काम, बरें काम करूं येता। नगरपालिका हे बेगिना काम करून घेना। नगरपालिका जेन्ना पावस स्टार्ट जाता पळय तेन्ना हे काम करून घेवपाक पळयता। दुसरी गजाल सांगपाचें म्हटल्यार जेन्ना तेंचे सेंट्रलाचे लिडर जेन्ना मोदीजी येयल्लो तेन्ना एका दिसान तेंच्यांनी हेलिपॅड रेडी केल्लो। आनी जेन्ना अमित शाहजी येयल्लो पळय तेन्ना एका दिसान तेंच्यांनी हांगा बस स्टँडाचेर तेन्ना स्टेज एका दिसान उबी केल्लेली। ते जर येतात आनी तांकां तुमी जर एका दिसान करून दिवं शकतात जाल्यार गोंयची जनता आसा, म्हापशेची जनता आसा, तांकां तुमी एका दिसान कित्याक लागून करून दिवं शकना? आयज ज्या दिसा मंगळारा पावस जो पडलो, ह्या पावसान जी आयज म्हापशाची जी हानी जाली ही दुर्दैवाची गोष्ट आसा। पण सांगपाची तात्पुरती गोष्ट कितें आसा की आयज 20 नगरसेवक आणि एक आमदार प्लस जी गोष्ट आता घडली तेतून मामलेदार, कलेक्टर हे सरकारी नोकर बट व्हडले ऑफिसाचे आसात, त्या ऑफिसान ते सब उदीक गेले। पण हे हेतून ना नगरसेवक ना आमदार ना कोणीच हेतून दखल घेतली ना। लोक पडले, कितें जालें, पण आयज खोल्ले वाठारांत बसून त्या जी देशात ॲक्सिडेंट घडलो ती पण आता आयज समज प्राणहानी तर जाल्ली, ताका कोण जबाबदार आसलो?
तुम्ही आयज वोट बँकाक लागून जी आयज घरां बांदल्यात त्या घराच्या हेतून ना गटार आसात ना काय ना वयल्यान तेतून बिराडां आसात एका घरान 4-4, 5-5 बिराडां त्यांचो जागो जमीन सगळी आसता ते हांगा म्हापशा येवनच्यान ती घरां हे बांदलेले आसात घरां बांदलेली आसात पण आयज ते भाडे आहात वोट बँकेक लागून आयज फुडें हे BJP सरकार वोट बँकेक लागून कितेंय करूं शकतात आयज जाल्ल्या जल्मा म्हणटा कितें जर तुमकां ते सत्ता भोगपाचें आसा 27 तुमी 27 हाडटले म्हणटात जाल्यार तुमी आतांच करात जे घरांत कोणी नवी सून हाडल्यात पण आनी कोणा जल्माक गेला पळय त्या नातवाच्या नाल्यार कोणाच्या हाडले त्या सुनेचें नांव आतां रजिस्टर करून दवरात आनी त्यांच्या नांवार ही म्हापशा करून दवरात आनी तुमीच वोट बँक करात आनी जनतेचो वोटिंगची गरज ना हो वाया पयसो आयज काल पासून आमदारा पासून लज दिसूंक जाय आसली की तो डांबरीकरण करता पावसाच्या हेतून हां तर तूं हांवें लक्ष घाल न्हू आयज हांगासर लोकांचे आयज गाडे दिल्या पळय दिनदयाळ गाडे दिल्या तेतून उदीक गेले मार्केटान सगळ्या बाजारान उदीक आसलें रातीचो स्लॅब कोसळ्ळो हेका आतां 10 वर्सां जावन निलाव जायनासतना जर आयज मोडकळीक तर ह्या बिल्डिंग्यो पडटात तर अशें ह्या मुन्सिपालिटी कित्याक जाय गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आणि ओमकार देशप्रभू.